So guys, before we start the video, we better to know that what is interpreting. Based on our research from the Google, from the explaining dictionary, interpret as a verb, gerund or present participle, interpreting. Explain the meaning of informations, words or actions. As the example, we can make a sentence that the evidence is difficult to interpret and has so many similar words. Translate orally or into sign language the words of a person speaking a different language. As an example, I agreed to interpret for Jane Claude. Also, based on Wikipedia, interpreting is a translational activity in which one produces a first and final target language output on the basis of a one-time exposure to an expression in the source language. And from the definitions from the expert, interpreting is the process of first fully understanding, analyzing, and processing a spoken or signed message and then faithfully rendering it into another spoken or signed language. So, in the conclusion, what is the function of interpretation? The function mapping contents of predicate logic to their denotation in the universe of discourse. Individual contents are mapped to individuals and in place predicate letters are mapped to sets of other and tuples. So, without further ado, let's go to the roleplay of interpreting presented by the sixth group, and we have made the example of interpreting. Enjoy the video. Halo, perkenalkan nama saya Zulfan Apli Bayhaki dengan NIM 12150302668. Di sini saya sebagai kameramen serta editor dalam video ini. Perkenalkan, nama saya Syakur Fadil Syaltair dengan NIM 12150300225. Peran saya di video ini sebagai scriptwriter. Perkenalkan, nama saya Siti Dilalawiyah dengan NIM 121500333. Peran di video ini sebagai pihak kepolisian. Saya Zara Amelia dengan NIM 12150302660 berperan sebagai penerjemah atau interpreter. Perkenalkan, nama saya Widi Suciati Anjani dengan NIM 121500251. Peran saya sebagai turis. Baik, kita mulai. Baik, interogasi kasus tersangka tentang penyebaran hoax ini akan direkam dan mungkin hasil videonya akan dijadikan sebagai bukti nanti jika kasus ini berlanjut ke pengadilan. Saya Siti Dilalawiyah sebagai salah satu pihak kepolisian yang berwenang untuk mewawancarai tersangka, dan di sini sudah ada Zahra Amelia sebagai juru bahasa. Dan langsung saja silakan perkenalkan diri Anda. The interrogations about the case of spreading hoaxes will be recorded and may be used as evidence if this case goes to court. And I'm Zara Amelia, have been assigned as your interpreter, and the officer in charge, Siti Dilalawiyah, would like for you to introduce yourself. My name is Ophelia. I come from Florida, America, where I was also born on
24 of May 1993. Terduga tersangka merupakan orang berwarga negara Amerika, Florida, bernama Ophelia yang lahir tanggal 24 Mei 1993. Saya akan mengingatkan kepada Anda bahwa Anda tidak berhak dan tidak wajib juga menjawab semua pertanyaan yang saya utarakan. Namun hal itu akan menjadi pengaruh atas pembelaan Anda nanti jika kasus ini dibawa ke pengadilan. Apakah Anda mengerti? The officer would like to remind you that you don't have an obligations to answer the questions. It will affect your defense if this case is taken to court. However, anything that you say may be used as evidence. Do you understand? Yes, understand. Ya, tersangka paham. Saya juga mengingatkan kepada Anda bahwa menurut undang-undang Anda berhak mendapatkan bantuan hukum gratis. Apakah Anda memerlukan jasa pengacara? The officer would like to remind you that according to constitutions, you have the right to free legal advice. Would you like to hire a lawyer? No, I don't need a lawyer. I'm innocent. Tersangka mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan pengacara dan dia tidak bersalah. Baiklah, kalau begitu langsung saja mulai ke interogasinya. Pertanyaan pertama yaitu apa tujuan Anda mengunjungi Indonesia ini? So the officer would like to begin the first questions. Her first question is, what's your purpose to visit Indonesia? I'm a tourist, a traveler. I come here to visit the many beautiful places in Indonesia. Tersangka mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang turis wisatawan yang hanya ingin berkunjung ke tempat-tempat indah di Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa hubungan Anda dengan kasus penyebaran hoax ini? The next question is, what's your connections to this case of spreading hoaxes? Contrary to your accusation, I'm not the perpetrator of this case. I'm a victim. Tersangka mengatakan bahwa tersangka tidak menerima tuduhannya dan dia mengatakan bahwa dirinya bukan dalang atas kasus ini melainkan seorang korban. Saya kurang paham apa yang Anda maksudkan. Bolehkah diperjelas lagi? So the officer said that the officer doesn't understand what you said and she want more explanations about it. Very well then, I will try to explain as best I can. So while I was visiting Bandung, so that I decided to go Asia Africa. When I was walking around and talking with a man, come and talk to me. I couldn't remember what we were talking about, but after we talked, I realized that I shared the boxes on all of my social media accounts. All my money was gone, and I couldn't find the man that I had just finished talking to. Pada saat itu tersangka sedang berkunjung ke Bandung dan sedang berjalan-jalan di Jalan Asia Afrika. Lalu saat dia berjalan-jalan dan sedang bersuah foto, seorang laki-laki mendekatinya lalu mengajak dia berbicara. Tapi tersangka tidak mengingat pembicaraan spesifik seperti apa. Tapi saat dia tersadar bahwa dia sudah menyebarkan berita bohong dan dia pun kehilangan uangnya dan dia tidak bisa menemukan pria tersebut. Jadi, apakah maksudnya Anda telah dihipnotis oleh seseorang? The officer asked, were you hypnotized? Yes, this is correct. Ya, dia mengatakan dia terhipnotis. Oke, sejujurnya kasus hipnotis ini bukanlah hal yang pertama terjadi di sini. Namun sang pelaku ini telah memakan banyak korban melalui motifnya tentang hipnotis ini. The officer say that you are not the first victim in this case, and she has claimed many victims with this method. But then this is all your fault for not touching him, and just like I said, I'm innocent. I don't mind that you let me go at once. Tersangka murka dan menyalahkan situasinya kepada kepolisian karena tidak berhasil menangkap pelakunya
dan dia sekali lagi menyatakan bahwa dia tidak bersalah dan menginginkan untuk dibebaskan dari penjara. Oke, kalau begitu saya sebagai pihak kepolisian minta maaf yang sebesar-besarnya kepada tersangka dan juga kepada juru bahasa atas jasa dan waktunya. Interogasi tentang kasus ini ditutup dan kepada kameramen mohon matikan videonya. Thank you so much. Terima kasih.